ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ସାମ୍ନାରେ ବିରାଡ଼ି ଚିତ୍ର ଅଛି କାହିଁକି? ଏହି ବିରାଡ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ବହିରେ ଏହି ବିରାଡ଼ି ଚିତ୍ର ଦିଆଗଲା? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥା ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ 100ରୁ 90% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ଯେଉଁ ଟପିକଟି ହେଲା ବିଲେଇ। ଯେଉଁ ବିଲେଇ ଚିତ୍ରଟି ଆମ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେହି ବିଲେଇଠୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? କାହିଁକି ଏହି ବିଲେଇ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ପ୍ରଥମରେ ଦିଆଗଲା? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଲେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା, ତାପରେ ବିଲେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଏହା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ, ସେହିପରି ଏହି ପୁସ୍ତକ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଥିବେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1853-1912ରେ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବି ଥିଲେ। ପ୍ରାବନ୍ଧକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯାହା ବୟସ୍କ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ମଧୁସୂଦନ ରାଓକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ତା ପ୍ରଥମରେ ବିଲେଇର ଚିତ୍ର ଅଛି କାହିଁକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପିଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଠ କରିଥିବେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଥିବ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଏବଂ ଲେଖୁଛେ, ଜାଣୁଛେ ତା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ବିଲେଇ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ସେହି ବିଲେଇକୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ପ୍ରଥମରେ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କଥାଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଗୋପନୀୟ କଥା ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯିଏ ବୁଝିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ଯେଉଁ ବିଲେଇ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ଛୋଟବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ହିଁ ସବୁ ପାଠ ସେ ଜାଣି କଲେଜ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ପ୍ରଥମରେ ବିଲେଇ ଚିତ୍ରଟି କାହିଁକି ଅଛି
से जानीपारि न थाए एवं से पचारे नहीं काहाकू कारण सी गोटे छवि भावी ताकू भूली जाए किंतु आमे वर्णबोध बहिर बिलेई परे जो पाठ अच्छी ताकू आमे पाठ पढ़ुचे किंतु बिलेईटी प्रथम रे कहीं अच्छी ता विषय आमे केबे जानिया पई चाहिने आज्ञा सही जो बिलेईटी अच्छी ताहार एक बहुत बड़ कथा अच्छी से बिलेई भली एक अशुभ प्राणी को से वर्णबोध बहिर प्रथम पृष्ठारे अंकित करागला। आपण माने निजे भावतु आमे जदि रास्ता जाउथिबा बाटर जदि बिलेईटी देखा हो जाए आमे रही जाती एवं कौनसी लोक से बाट दे अतिक्रम करी गला परे जाती नहेले किछि समय अटकी जाई तापरे जाती कहा जाए जे जदि बिलेईटी बाट काटे जदि जाती से कथा को जदि कहीं अमान्य करी जाती ताहेले निश्चय तांको उपरे विपद पड़ी थाए। यही कथा सत मध्य मु भी आकु विश्वास करे कारण मो सहित भी से भली घटी। तो दर्शक बंधु आपण माने चिंता करंतु जे सही भली एक बिलेईर चित्र काहींकी वर्णबोध भली एक पवित्र बहिरे काहींकी चित्रटी अंकन करागला एवं छोट पिला ताहाठारू कौन शिखिबे। तो दर्शक बंधु एबे चलंतु बिलेई विषय रे कथा हवा। आपण माने तो समस्ते स्वच्छ भारत अभियान विषय रे जानिथिबे एवं आमर महात्मा गांधी एक स्वच्छता अभिमुखे लोकों को एकत्रित करी स्वच्छता करथिले एवं आमर वर्तमान जे प्रधानमंत्री अछंती श्री नरेंद्र चंद्र मोदी से मध्य स्वच्छता विषय रे बहुत किछि करंती एवं कहती लोकों को उपदेश दियंती मध्य जे निजे सफा रुह अन्य को सफा रख। तो सही भली दर्शक बंधु एठी बिलेईर अर्थ हेउची बिलेई जेमिति निजे सफा रही अन्य को सफा करी रखुची सही भली आमे मनीष होई गोटे बिलेई ठारू हीन कारण आपण माने देखिथिबे बिलेई सबुबेले तार निज शरीर को चाटी परिष्कार रखि थाए एवं से जेउठारे मलत्याग करे सहीठारे सांगे सांगे बाली बा माटी घोड़े दिए। जदि गोटे बिलेईर एते बुद्धि परिवेश पाई से एते चिंता करुची जे मो मल काई परिवेश को दूषित करिवो बोली से निजे ता माटी पकई दउची ता मल उपरे हेले आम मनीष समाज आमे सर्वश्रेष्ठ मानव होई मध्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी होई मध्य आमे सेई किछि बिलेई भली किछि काम करि पारु नाहंती। आमे बाहरे मलत्याग करुचंती एवं आम परिवेश को अपरिष्कार करुचंती। तो एठी बिलेई एही शिक्षा दउची जे से निजे सफा रहिबा सहित आम परिवेश को आम चतुर्पार्श्व को सफा रखुची किंतु आम मानव समाज जेते श्रेष्ठ प्राणी होई बुद्धिमान होई किंतु आमे से बिलेई ठारू मध्य हीन कार्य करुछे कारण आमे कौनसी कार्य सफा रखु नाहंती एवं किछि अन्य को मध्य सफा करिवा पई मध्य कहू नाहंती जहा फल कि आमे रोगरे आक्रांत होचंती एवं हजार हजार टंका सही रोग बाबद रे आमे मेडिकल रे खर्च करचंती किंतु स्वच्छता अभिमुखे आमे 5 टंका मध्य खर्च करू नाहंती। तो यही वर्णबोध बरी रे बिलेईर चित्र एइथिपाई अंकित अछि जे एहार अर्थ हेउची निजे सफा रुह एवं परिवेश को एवं अन्य को सफा हबार उपदेश दियो एवं निजर परिवेश को सदा सर्वदा सफा रख जहा फल कि आमे सुस्थ रहिबा एवं आम पाखरे जे व्यक्ति थिबे ताहा मध्य सेमाने मध्य सुस्थ रहिबे। दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी आपनकु केमिति लागिला निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणेबे एवं वीडियो गोटे लाइक करी एही भली वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब कर देबे।